Like, subscribe, and get notified. Yuva Forward, the youth wing of the Goa Forward Party, raised concern over the repeated unnatural deaths of students at BITS Pilani campus and urged immediate intervention on the matter. Since late 2024, 6 students have been found dead within the campus. For the students' safety, they demanded strict action to be taken to prevent any more deaths. ना 1 फेब्रुवारी 2026 जी बिट्स पिलानी कॅम्पसान जो सुसायड जाला त्या रिलेटेड आयज आमी आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सरा मेरेन एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयज हांगा आयिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमच्या मार्फत हांव आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सराचे मनाकाळतांचे आभार व्यक्त करता, कित्याक ताणें आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी फक्त वेळ दिवंक ना पूण ह्या वेळान आमी जे कितें तेंचे पर्यंत सांगूंक सोदताले, जे सोल्युशन्स आसूं ते तेंच्यांनी मन लावन आयकून घेतले. त्या खातीर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां कितें जाल्लें की जेन्ना ही केस जाली तेन्ना आमची सगळी टीम आसा पळय, आमी सगळ्यांनी मेळोन एक डिटेल ह्या सगळ्या पॅटर्नाचेर स्टडी करपाक स्टार्ट केली. 6 डेथ थंयसर जाल्यो. सो आमी एवरी डेथ आहा पळय ती सिरियसली स्टडी करपाक लागले, तेजेर रिसर्च करपाक लागले. आनी रिसर्च करून अशें कळून येता की सगळ्यांच्यो सगळ्यो डेथ आहा पळय मागीर ते 2024 डिसेंबर ते फेब्रुवारी 2026 मेरेन त्यो 6 डेथ आसा त्यो एग्जामी लागीं पावता पावता अश्यो डेथ जाला. सो ह्या पॅटर्ना वयल्यान अशें इंडिकेट जाता की स्ट्रेस कूड बी द फॅक्टर, वन ऑफ द फॅक्टर बिहायंड ऑल दीस इन्सिडंट्स. आतां जर स्ट्रेस जर इतलो आसा जाल्यार इन्स्टिट्यूशन कितें करता, आनी ड्यू टू स्ट्रेस ह्यो जर केसी जर घडटा जाल्यार प्रश्न असो येता की हेका सुसायड म्हणप काय मर्डर म्हणप.